Sa pikas gabahin, di ay nangawat og amplifier og electric pan, dakops kapulisan, di reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Dagang salamat sa mga balita nga nahipo sa Dagbayan sa Lisay de o sa kagawatan ang paslag kagaron. Sa prisuan kini human madagpan kay nangawat man sa alas 4 ang tagna sa hapon nito adlaw ng Martes, Pebrero 24, 2026 didto sa sitio Laray, Barangay San Roque, City of Talisay, Cebu. Ang nabasasan giila nga si John Siltirol, 19 anyos, nagpuyo sa Purok Kalumboy, Barangay Iniwan, City of Talisay. Samtang ang reklamante mao nga si Jade Lianeta Kalinawan, 39 anyos, nga taga-barangay Tangke sa Nasugutang Sunada, subay sa reklamo. Sa biktima nga gikawat sa suspect ang amplifier speaker nini o iyang ceiling fan. Rason nga nangayo kini pagkitabang sa barangay sila si Ronnie Dakuyan Magbanwa, 58 anyos, o Al Crispin Elizondo Alcantara, 51 anyos, nga barangay sa barangay San Roque sa Dagbayan sa Lisay, mo'y niresponde maong dalagpan kining maong kawatan o karon paslag na diya sa selda sa Talisay. Kasong pagbangawat ang atabangon sa nangawat nga suspect. Nga mga balita nga nahipo sa Talisay City, kato pa mga limot gyapon sa Bagong Masunuray sa Santone Herbal Oil. Magkatabang kini labi na katundo ng mga panuhot sa kalawasan. Ihaplas na kanunay ang Santone Herbal Oil, hindi mo sa Yastol Incorporated mapalit sa parmasag botika sa inyong lugar. Alas sa Nagyos ang Pilipino para sa Pilipinas si Katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM Report.